بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نمرود کا دربار سجا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑ دیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم پوچھتے ہو سوا خدا کے ایسوں کو جو تمہارا کچھ بھلا نہ کر سکے۔ میں بیزار ہوں تم سے اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ حضرت نے کہا، اے قوم، اگر تم عقل ہے تو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور بت پرستی چھوڑ دو، اس میں کچھ نفع نہیں ہے۔ جب دلیل کچھ نہ لا سکے تب ان کافروں نے حضرت کے مار ڈالنے کی تدبیر کی اور یہ علاج ٹھہرایا۔ قرآن پاک میں جس کا ذکر یوں ہے، بولے اس کو جلاؤ، مدد کرو اپنے معبود کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہا انہوں نے کہ بناؤ واسطے اس کے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری، اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ بس نمرود نے حکم دیا، ایک 4 دیواری ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ بس ایک دیوار اسی مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا، سارے ملکوں میں اعلان کر دو، ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑی کاٹ کے یہاں لا کے جمع کریں۔ تب حکم سے نمرود کے ہر شخص نے اپنی ہمت اور حوصلے سے لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس نے آگ لگا دی، شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر جو جانور اڑتے ہیں اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں کافر سب جمع تھے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم بناؤ۔ انہوں نے ابراہیم کو بلا کر ایک منجیک یعنی گوبند بنوائی۔ اس کے آگے کسی نے گوبند نہیں بنائی تھی اور نہ دیکھی تھی۔ ابلیس نے اس کو دوزخ ہادیہ میں دیکھا تھا۔ جب کسی کو دوزخ میں ڈالتے ہیں تو گوبند میں رکھ کر ڈالتے ہیں۔ اس ملعون نے منجیک کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا، درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبریل، آسمان کے دروازے کھول دے تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھوں میں نے دیا، اس کو جلاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دروازے کھلوا دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، الہی، اس میدان میں ایک موحد ہے، تجھے پوچھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا، وہ اس کو آگ میں جلاتا ہے۔ حکم باری تعالیٰ کا ہوا، اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گھوبن کو درست کر کے 400 رسی اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا، یہ پہران اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہران کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پہران نے نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوبند میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بار زد کیا کہ منجیک جگہ سے نہ ہلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا، مجھے بھی ایک رسی دو، میں بھی کھینچوں، اگرچہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجیک کھینچتے دیکھا کہا، الہی، میرا باپ میرا دشمن ہوا ہے۔ سب آدمی شکایت زمانے کی اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتے ہیں اور میرے باپ کا یہ کام ہے۔ اے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوا، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بس 4000 مرد مل کر اس گھوبن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس بھی شامل تھا ایک مرد کی صورت بن کر، اور کہا، اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے اس منجیک کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز یہ جگہ سے نہ اٹھ سکے گی۔ تب انہوں نے کہا، آخر کیا ہوگا؟ شیطان نے کہا، میں تم کو ایک راہ بتا دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ تو البتہ اس گھوبن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے، چاہے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجیک کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ بس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ اس وقت فرشتے اس حرکت سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہیں کے ساتھ زنا کر کے منجیک پکڑ کے کھینچا۔
तब काफिरों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर आतिश में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। उस वक्त फरिश्ते आसमानों के ये हाल देखकर सजदे में आ गए और बोले, या वह तेरे खलील को काफिरों ने आग में डाला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर इनके पास पहुंचे और कहा, ए इब्राहीम, अगर तू चाहता है तो मैं एक पर आग पर मारूं और दरिया मुहीत में डाल दूं। हजरत ने कहा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये बात खुदा ताला ने फरमाई है? कहा, नहीं। हजरत ने कहा, ए जिब्रील, खालिक ने जो फरमाया है सो कर। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम्हारा क्या मतलब है? फरमाया, कुछ मतलब है मगर तुमसे नहीं, हाजत मेरी इससे है कि जिसका सारा आलम मोहताज है। इब्राहीम जब आग में जाकर गिरे, वो जामे नापाक मरदूद का जो हजरत को पहनाया था इसी घड़ी जल गया और कुछ असेब हजरत को अल्लाह के फजलो करम से ना पहुंचा। इस वक्त बुलबुल हजार दास्तान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आकर इस बाग़ आतिशी में नशीमन किया। इस वक्त गैब से आवाज आई, हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा, और सलामती इब्राहीम पर, और जो चाहने लगे इसका बुरा फिर उन्होंने डाला हमने नुकसान में। ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और उसको सलामत रख। सुभान अल्लाह। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तब उसमें पानी का एक चश्मा जारी किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक तख्त नूर का बहशत से ला दिया और एक जोड़ा बहशती लाकर पहना दिया और तख्त पर बिठाया, और जिस रस्सी से हजरत के हाथ पांव बांधकर काफिरों ने आग में डाला था वो आग से जल गई और हजरत को एक सुरमुल्लाह के फजलो करम से आग का सदमा ना पहुंचा था। इसे देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुतहर होकर हजरत की तरफ नजर की। हजरत ने फरमाया, ए भाई, क्या देखा तुमने कि मुतअज्जिब होते हो? तब उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब आया। आपका सबर यही अजब पाया कि ऐसे मकाम में बगैर खुदा के तुमने किसी से हाजत नहीं चाही और ना किसी से मदद मांगी और ना किसी से कुछ कहा, इसलिए ये करामत और रहमत अल्लाह ने तुम पर बख्शी और तुम्हारे आगे किसी पर ऐसी अनायत ना हुई थी। सुभान अल्लाह। और कहते हैं जो दरख्त जले थे तमाम जड़ें इनकी जमीन में लगी थी और शाखें इनकी तरोताजा होकर मेवे लाई, और हजरत के तख्त के चारों तरफ नरगिस और बनक्शा के फूल रहे थे। नमरूद लईन ने एक मीनार पर चढ़कर हजरत की तरफ निगाह देखा। गुल और रिहान के बीच में सायादार दरख्त के तने तख्त पर बैठे हैं। इस मरदूद ने कहा, अफसोस, मेरी मेहनत बर्बाद हुई। तब वो मलऊन हजरत को पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगा। खुदा के हुक्म से वो पत्थर हवा में मुअल्लिक हो गए और मानद अबड़ भारी के साया किया और इतना पानी बरसा के आतिश नमरूद बुझा दी। और हामून वजीर नमरूद का मनारे पर चढ़कर हजरत को इस जश्न में देखकर बाआवाज बुलंद कहने लगा, ए इब्राहीम, यानी रास्ते नेक है परवरदिगार तुम्हारा कि ऐसी आग से तुम्हें निजात दी और बुजुर्गियां बख्शी। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरा खुदा बड़ा बुजुर्ग है कि इस आग से तुझे महफूज रखा। ये कहकर नमरूद ने अपने घर को चला गया। चंद रोज किसी से ना बोला। इस फिक्र में था कि मुसलमान हो जाए, फिर इस बात से खौफ किया कि बादशाही मेरी बर्बाद होगी। तब हजरत को बुलाकर कहा, मैं तेरे खुदा के वास्ते कुर्बानी दूंगा। हजरत ने कहा, तेरी कुर्बानी मंजूर नहीं जब तक तू मुसलमान न होगा। नमरूद ने कहा, मैं कुर्बानी करूंगा, ख्वाह कबूल करे या ना करे। तब नमरूद ने 4000 गायें की कुर्बानी की। फिर बोला, 10,000 खजाने जर सुर्ख के और 10,000 कंचम के तेरे खुदा को दूंगा। ऐसी करामत तुझे बख्शी। हजरत ने फरमाया, ए मलऊन, मेरा खुदा जो देता है बेअवज देता है। सुभान अल्लाह। सारा माल तेरा इसी का पैदा किया हुआ है। ये कहकर हजरत चले गए। तब हामून ने नमरूद से कहा, इब्राहीम ने वो बुजुर्गियां बसब आतिश परस्ती के पाई और इसी तरह की चंद बातें इससे कहीं। आग का एक फरिश्ता है, जिसे वो चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है नहीं करता। चुनाचा हामून मलून ये बातें नमरूद से कह रहा था। जरा सी आग कहीं उड़कर इसकी आंख में गिरी, कुछ इसकी आंख जल गई और नमरूद की बेटी बाला खाना पर से हजरत को देख रही थी।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे हशमत और रौनक के साथ आग में तख्त पर बैठे हुए हैं और किनारे पर उसके पानी के चश्मे जारी हैं और चारों तरफ इस दरख्त के गुलो बनफशा नरगिस और रेहान खिल रहे हैं जो पत्थर के काफरों ने इनके ऊपर फेंके थे। इनके सर पर मुअल्लिक माद अबड़ के खड़े हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजारों नाम के बाआवाज बुलंद पढ़ते हैं। नमरूद ने अपनी बेटी को कहा, इब्राहीम को तूने देखा? वो बोली, हाँ। फिर कहा, हामान को देखकर? जब इसने हामान की तरफ नजर की, देखा तो वो खाक में पड़ा हुआ आग की सोजिश से लौट रहा है। नमरूद की बेटी ने कहा, बाबा जान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मर्तबा पर और हामान इस अजाब में गिरफ्तार है। चुपके बैठे हो, क्यों नहीं कहते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा बरहक है? तब नमरूद और मरदूद ने इसको झड़क कर कहा, चुप रह, और हामान के पास चला गया। और बाद इसकी बेटी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तू मुझ पर करम कर, मैं तेरे खुदा पर ईमान लाती हूँ। सुबहान अल्लाह। तब हजरत ने इसको ईमान की राह बताई और ये कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूलुल्लाह। जब इसने ये कलमा पढ़ा, मोमिना हुई और कहने लगी, मैं बाप को भी दावत करूंगी। हजरत ने कहा, बेहतर है। वो अपने बाप से जाकर बोली, क्यों हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के खुदा पर ईमान नहीं लाते हो? इनके दीन से मैं मुशर्रफ हुई, खुदा इनका बरहक है और तुम्हारा खुदा बातिल है। तब इसके बाप ने इसको मारना चाहा। अचानक एक अब्र आया और इसको वहां से उठाकर कोहकाफ के पास ले जाकर रखा, और दूसरा को ये है, हवा आकर इसे उठा ले गई। वो बीबी इसी दिन से खुदा की इबादत में मशगूल और सरगर्म रही। खल्क़ुल्लाह जब इस माजरे से आगाह हुई, हिदायत अज़ली जिसके साथ थी, वो अपना पाँव इस आग में रख देता। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर मुसलमान हो जाता। सुबहान अल्लाह। बेशक दोस्तों, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हर मुश्किल में महफूज रखते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हमें भी हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद करें। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर मुश्किल की घड़ी में हमारी भी मदद करें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।